So good morning guys and happy Sunday sa tanan. So as you can see karon pa ko ka-upload og balik, so ni-try ra ko balik og upload sa ako ang channel kay busy na jud. So karon nakita ninyo gadagan ng motor, so gasakay ko ng motor guys. So dire padulong mi sa Valencia guys. So adto mig Valencia guys kay para ra mo palit og lechon 1/4. So nga na gud namong trip guys pag every Sunday. Pag maulan dili mi gud mi makadto dias Valencia, pero pag kuan kada kay panahon pareha ngani makadto jud mi sa Valencia. So mura mong tuyo mo palit ra og lechon. Naabot namin sa Valencia Plaza guys. So as you can see guys, guwapo kay panahon guys, og napod sila yung basketballan. So ang among unang giadto guys is kanina na maligya og mga tinapay. So nipalit mi dire og tinapay, pero kapilan ako nipalit na nig tinapay guys, pero wala ko kabilog sa ngalan anay. Muna siya nga pan guys, kana muna siya nga tinapay guys. So muna mong paliton ron guys. Dire guys ni una naman siya pang-itaning tinapay, so di po ta magpalakansi. Ato po ni siyang pang-itan kay lami kini guys, na siya chocolate sa sulod. So kana diyan kapita guys, wa na ni pang-it na wana guys, dala usap-usap ba. So tanawan ninyo ni paksian guys, napaksian na gud siya guys. Nabot namin diri sa mong palalitanan og lechon guys, there is Lalanslos lechon. So kanang gitadtad nila guys kay mao na amo guys. So paabot na lang mi ana. Salamat Lalanslos lechon, nakabitbit ni gud mi ani guys. So kanay perti kini kalami aron guys, awan niyo guys. So namalit po demi dire og lemonade guys. So dire guys sa ilang kuan meron silang soda pops, napod sila yoga pops og mga flavors. So dire sa taas guys mo nila mga flavors and mga price. Samtang galakaw-lakaw ta na guys, kaon ta pud ta ning tiwas kay gusla na biya kayo, gutom na kay ta. So diri guys pang itag usog, usap dayon tulon. Samtang kausap ta guys kailangan magudang natay mainon, so higop ta diya kalame. Giungitan ro matag pakalit panits lechon diri guys, so wala na ta ka bantay ato, bangangan na lang ta direkta. So wala ta kabalaw guys na abrihan na din niya, yan na din gipaksiyan guys ang atong lechon. So muna atong lechon na palit guys. So sa makita ninyo guys, daggan gintawong gatalay diri guys. Ang gitalayan ra diri kay lugaw og champurado guys, og boiled egg. Nakapalit na po ko diri atong una. So nisulay ko diri og duol guys, nisulay ko og sot-sot kung makasot-sot ba ko, pero di man day pwede guys, bawal din ang sot-sot guys. So pahawaan man ta diri kay respetar po ta sa gatdinya niya, kita mo sot-sot po ta. Nabot na demi sa laing baligyanan og lugaw og champurado guys. So dire na sila sari-sari nga baligya dire. So meron silang choco champurado, obi champurado og java lugaw, and shoutout kay Hershey's champurado. Dire guys padulong nami nawaligya og mais kay lami makai kaon og mais. So ilang mais diri guys kay tag 80 kilo. So sa nakita ninyo guys, gabi king nakuha nag mais guys, nakapalit nami og 2 ka kilo. So 160 pesos. So kana ra guys kay haba na kay tong video. So pasensya kay kung karon pa ko ka-upload o pasilo ako kay karon pa jud ko ga voice cover. So sa sunod na pod guys, salamat.